Sambisi TV gatba ide pusamne woto wende na wene manane ren likonda lundara ratinandika kiba sumbene mori antasien la adpigda kiba ne Burkina Faso soda biwa kalong zaksambe woro sumbo ne tipitane militaire kadioro santali yuma pisope tigri serloyinga kitameta buganara tuma butotole anantuma porin ya arba Masaki ou la Sampiga, la Yopui, la Boconsole, ou Rodoro, Tigre Location Sambebe, son beauté, Wara 2000, Ti, Ablantonre, Ampaka, Tigre Touma, QMC, Tigre Men, Libya, Burkina Faso, Nisindinga, Singeta, Azeka, Kolo, la Bobo, Anyi, Saint-Né, Toumda, Bagnon Kodra, et Pamda, Venom, Ne Ami Valiant. Ya sun tudi ni tigis kasan kan absan bonde ti conférence publique en consort bna singe tout mo buto to sinkede l'école kasan ninga sindik da bangra buto to ran tasede soda sabsan bonde ti prétendant militaire du Kadiogo wa yum pisopo wa tigri l'école kanga ade 1951 wa yum de la vigliga l'école kanga santara yum pisopo randa wa ade san yanne commandant wa son kon l'école la abuniga metia bumbu bam sanda patun pa kidme tibala absam man gelo buto to rengese ayabum sek pirabo Alassane Kabo si min sininga singeta Burkina Faso arzeka ko yelle sinzin ziga poa kella nara me en pire l'école kanga senke netumo buto to semana non yam mimti prétendant militaire de Kadiogo ya ayum piso ko la man fait ya depuis 1951 journaliste ce que dans moment passé là effectivement ben ton ya multi classe 81 la tonne vous de menti prétendant militaire ndiga yi école on se forme de on voulait que neba ton bon tirigeur ya bon la tu de faut si comenga la lebon ton ti surtout ça va la ton ti boum fa pour hana mane bo wis ko menga ning bon tirigeur na il boum fa faut ka tien un tien faut un goût sommet pas mais Sentundi ni sekanga son konsoti tumo buto to nasinga nemni sa sinze kabnoren team zinga porin nampama susra yibu yemara ya sinkede l'école kanga sambonde ti pm kawa sentume Burkina Faso yidigre sinkede ni arzeka wenga la yokurolra Burkina Faso kane la temsa taba la leben jesse wana labnan to kondoke zulwes ni sifagil sembe tora kala 2030 son wata la san yane aminsin ninga singete Burkina Faso arzeka kolo yele la sane bore si pemka wa karimbiga winiga meti tikanga winiga da parabla ropa ya nizala sulla sodase silam taban kin septoro sina yilen talebre l'école kasan runda Burkina Faso fanyinga ton hanjes Burkina runda wa Burkina be mba zi fanyam nkenge benam to Burkina be atun tonuba ton mborde ya pemka kelon songwe ti ton mbang ton ba minim ton ti Burkina la wuli ti Burkina pays des hommes intérêts ne pas en mibandata bien pem ka telon tonre man formation ramba ti tore tout muso sinkede kudum da yin wisara liman passé songor buto tore na kellen zindi tikanga sinkede l'école la sitare yum pisopoa la yum pisope kanga koizuga ya l'école kasanga sindikede bangar buto tore ta hade soda sabsum bonde ti prétendant militaire di Kadiogo wa yum pisopoa tumni sifangi lebsen tume Burkina Faso na keng tawre la temsa tabsumbe Afrika poa Wena konda mana yilenga nan libera wigamti Burkina Faso nam kisba tawsoba edi kombayro ya marsekiuga lasma yobe sunlore laba zumba abnama gwele sinkennende zamdala abwaya kunga sna yilenti parti lamni sisin yaba nama kiste parti politique lamba tonre en certaba to bank taba labganar tuma absnan tume yumonu porin sinkennende nama kiste tawsoba edi kombayro wigamet platn tuma me ti nam ki se tepsud konga tonre antal la panga laptume aba tenga yinga de le waya kunga ambonde parti namni si fans na pakeba nama ki se tepsulne to whatsapp na taba anton tum Burkina Faso na tonre an yidigi et pamda venom ne nama ki se tawr soba seka sansa abson konto kwesi edi komboiro ya mtum dantara Michael Tugli Miklowa parti nisba yele to be opposition nam kisre ba be nam kisre ba sulu nam man sulun gese ton tengan kin toto wan la ton nan tum ne taba min lukde
tɩ tat président ka bood tʋbre ne majorité wa tʋbre tɩ b rɩk tʋʋmdã tɩ tʋʋmdã yɩ yõod ne tõnd nin-buiidã yaa rɩla zaabra tõnd sẽn boolã yaa tɩ prise de contact tɩ d na n bãnga taaba la d sõs ne taaba la d rɩk so ninga tõnd na n dɩk bao so ninga tõnd na n tũ wã tɩ d wʋm taaba zĩnd be zems taaba zĩnd be yaa rɩla tõnd sɛg taab zaabra. L'avantage sur le sacré fondation Conrad ya tumnori mana tigsiga lasma yibu apaka kulimse marse kiura sampiga la yobe nantoron para kulimse marse kiuga la sampiga la yopo yesingi zamdala la secteur ba yasna yilenti gomzulo rob sanganti aparba naton pa me zinkolsi son quality abaming nyinga apton ri en wor lepton toma aporin son passe zumbe obsen rob sokat apton pa ma tidro son kene ko ba wenge la pa me rasa antata Burkina Faso la sa en passé zaman zens rasi et pamda venamne Fatima Nikiama la Ami Valien. wan lab na tongo songe parba te bang tengonga ko la siyasa ba sina yile te pame ras Burkina Faso kane la temsa taba adwa ya na kinda yibu ubsina en sose ni nem ni sen kensep toro tum kanga wenwa absin tim taba absin bonde ti atelier de valorisation asiya fondation Conrad Adenauer da sen vikliga pokai sa nan pama bangar bu to le sin kende tenkonga ko la siyasa ba la na kinda bu to le ya woto ni le sebgun kasanga sembe observatoire national son gete zisa yelle winriya san ya ni parba nore sa winriya metu tum kanga aya bum sinna son parba to kombange na keno buto tole sinna son to pame rase Burkina Faso kane la temsa taba tibala wa katu ya bum bam sinda babude am patin pami lewa abkele ngara luhurma am pire tum kanga vigin be taw damba sinna yine teble yilemne tum kanga budu parba son ringa tisuka nga san wali sebo nimba mana torso buto tol sinkede nina kinin ni sa parba mesintendike on ko tengonga laptorum pamra sa buto tole. Maintenant, goma la fille le masanti ministère ninga singita karonga la buta goma wayengo pa ma nyulim sona man bam tout sanasi la kobusnu sia l'armental solution sacré ONG sur mesure en passé association développement 360 syndiqué en tasse nuga ya le musa sunlo way mana tigsiga nandika kuna pipisaka en tasba Ami Valien. Yani tum kanga la professeur Stanislas Waro reya l'armental sul ningap sembonde ti 360 développement wa nores nui nyolima tout ça nas la kobusnu la te kensa sinkede nyolima wenwa ya senda te pui l'école sabuto to le sembeton tenga Burkina Faso kanwa la sayane l'armental sul lab sembonde ti 360 développement noresa wini gameti kun kanga wana loka nyagadam pouré Burkimbi wa sinti yida kalmbisa wakat kanga coronavirus beton tenga a Adama Kafando ya l'école ya mersembe wodo kane tor saba a runde za ya sunu ka hanga fotondo titono wa ministère la pokane na pam songre ni hintu ni kashinera mwenge tia sul sombe Canada to bonti 360 ni akobya na nte Burkina Faso karimbisa to zabane ba ninga baboti coronavirus na minti tontenga pam watem sataba Julie Kimse, ni bakanga wenge. La nyolim kaisa ade professeur Stanislas Waro me kellen dikalame antase l'école sataw saba a Adama Kafando me kellen dike antase karimbisa norese de basonwa sekangwa lare minsi ninga singeta karimbi bono ala budo gama wayar yelle pira tengmbilim tum kanga l'armental sulab sembonde ti 360 développement semana sayani professeur Stanislas Waro kellen gara lo horma ambole nemni sesente mana tum kanga budu wala mental sul la semana go ni rene mana ton rateka na son karimbi se fa to ton pa kashnera ma ti lemti hunu no a ketin le ba keti a jouer en kotondo bala go ni ran ko je kinref sama me la capacité créer donc ton ho wumti sulle na wa songam ti ton pa bilfin pasa la sunu kasanga ya ne so ti ton wa zabra na wa rire barkelom tuni so kangam pus ni zon tabadum to tin songa taba
et sanantin yamba l'armental soulève son bonde ti 360 développement wa ba pipila wotone absession de Burkina Faso l'école say nimba masandata ti kalimbisa sembe l'école son ton vim som lomporon wa manara yin wusare zinsi école sinan tabam pi porin na songe l'école sa sembe région du centre pourra les passer beaucoup de mouhoun la centre sud ya wotone la l'armental sous le tord d'amounigia. Parka Ami Valiant dans quel programme titre sans Burkina Faso l'autre casque sacré hôpital Yalaraza ou la roti Alzuma son lorement sécure la sama piga vera tuti viramba yawa 400 BD nama nif kasit ne l'autre mbasam bébé en tum de la viate Zules ni sawa l'autre la tuma la Zules kataka bum sanction 38 de tibsra wenge et pamda venom nem tum tara Fatim Nikiama, la Ami Valiant, son comme son petit nedo. Ton be kwamba tipiyar da mazini hôpital ya lagar welo so mo ka ya ro ni ngap sembo ne ti sa de réanimation wa sin tipide kwam ni sa sin tal zulwe se ne vusma an le pass asma wala tumo fan yili tun kanga mitare zulwe se la si kere ni tumo tedo sin kabewa ya woto ne la lortol sin be kwamba tipiyar da mazini mwinigia itsan gesro kanga sembo ti sa de réanimation wa ya peme se babizini balambe a Ibrahima wedra go si a tol sembe kwamba tipiyar mazini pa da ton vene amuni ga me bala tipem sma yeye pa bum se sekri bam data tete nan to ngis ma damba yende sna yine te san talban kyango wa bob to roti pa ti julwe ba yele zini se le même passe ni tipo tete san kabe to ngis ma damba yella ro tata meng mbe tipiyar mazini si ti neb kabe ye ki lor to yi gansa julwe sembe ne ro ga me le bam pas so mazangi a Ibrahima wedro o keto ngom na ni ton amuni ga me ti wakata watambe meng ti bam parlo kin kane tibala zulwe sa ya wuso absanten sungba te manre lo tapusuwa aya bumsin nan sungi bamba ni ba damba wuso ti rot mengambe ti ventilateur menga pale konti abuni ga mitu santi pe net santar busuma ba ti ventilo meng pakinda aya bumu si ya zulwe sida renwa bukota songri sa ya ni tol sobninga singeta kwamba ti pinyar de mazinguwa abuni ga mbati zulwe sa ya wuso renwa bamdata songri te wuso la bamdata yel sa teda san kabewa ayabum lo to emba meng sentel zulwese ni neba tipo afla kweta ya tol saba ngete kombon ratip nyaga de mezingi hôpital ya lagdo lo solo mo bam me kelen pasame tibisange zinga radio rambala ekola masmanwa ana kendira pasomayi raning menga bunga me tapa bum suntumni tunkanga ya bumu lo to emba sembe kwamba tip nyaga de mezingi hôpital ya lagdo lo solo mo senkelen gad lo holum mbontenga tawe damba surgum ni fu yel kanga wenga en ton songum ni tedo sina yilin titi brazalma absum windiga to yi bum sina yisida la songe kwambalo gadba sikende ni la fi bob wenge sarati l'autre yida ya la de l'autre emba bolé tinga taw dam nam gumalenda l'absolu ngesi el question on pas mais mansoro edna yebe ma santé sa Mali Bamako soa ti tiglisia sinima tigli le rampara kulimsi ya marsekiu la sampiga la tambo Bamako soa kwezugu sangade basiar nam boyinga yane kwezu kangalapton ya nama tigisi buto tole yi sinindamba di siniman ba sonongop sinima la swana kidimo tigla tonre man nifkaseto son passe zumbe mana sons de buto tole qui stabas na inton bangi simbebe neninga sia pour le manto bola zali ya Côte d'Ivoire pour le manda adama deiko la bola zaltabna wanarba ankidme tikanga e pamda venam abulema sulo sia tv to la nifkaseto sin ben comme c'est ta Ami Valia pitnero si singani institut français wanti parba prison kasanga sambe bolle sol moa an le wati kibe kitba tum de zingi ade avuko nuab son kon tigsig ningab sambo neti festival ciné droit libre mana tum ni si fangi lips nda pulma bahyar nama na pampanga nimbuida nan ton ko top torso bahyar de powanti zulle spazindi mo fangi li tuma sinzindi tum kanga vuko nuab pora la san yani tum da manyakadra sin ya tol sabon kon institut néerlandaise
wingame ti sẽn na yɩln tɩ bas yaad naamã yɩ fasi a yaa bũmb b sẽn segd n kell n nitg pãnga ne tʋʋma sẽn na yɩlẽ t'a yɩ vẽenega b wingame tɩ bãmb tẽedame tɩ sẽn kẽede ne sĩnemdãmb nins b fãa gilli n yɩ tɩ nin-bʋɩda gesã a yaa bũmb sẽn na n kɩte tɩ b lagem taab n tʋme sẽn kẽede ne bas yaad naamã n na n paam pãnga temsã pʋsẽ la tɩ nin-bʋɩda me tõod n kõ tɩ b togsgo pʋ-peelem la bas yaad pʋgẽ tɩ rabeemda zĩnd sã n yaa ne sine droit libre coordonnateur a Abdoulaye Diallo de nikanga pẽga tɩ kãngã b sẽn boonde tɩ sine droit libre vʋka nuwã sẽn tõog n zĩnda tɩ b sã n yaa ne bãmba a yaa bũmbu bãmb sẽn da pa mi t'a na n zĩndame ye b wingame tɩ 2020 yʋʋmde bãmb da rat n maana vʋka nu soaba la bãa ninga b sẽn boonde tɩ coronavirusã sẽn kẽ tẽngã yaa bũmbu bãmb sẽn maan makr buud toor-toore la wa n tɩ pa tõog n na maane la rãnda yʋʋmda tʋʋmda sẽn tõoga a yaa bũmb sẽn yaa sino ne bãmba ne bãmb sẽn yã tʋʋm nins b fa gilli bãmb sẽn da pʋlem tɩ b na n maanam wã sẽn tõoga tʋʋm kãngã yɩ la maaneg buud toor-toore sẽn kẽede ne bas yard naamã nan paam pãnga la nin-bʋɩɩda nan tũud n kõ tɩ b togsgo bas yard la pʋ-peelem pʋgẽ tɩ rabeemda zĩndã sã n yaa ne a Moktar Bari sẽn yaa sine droit libre coordonnateur sẽn be bãmb soolmẽ wã b wingame tɩ la maand buud toor-toore sẽn zẽk b karg n wa Moussa Petit Sergent a Adama Dayi ko leb n paas rem dɛmdbã taaba puka nebã nin tɩ b bãnge bas yard naamã meng sẽn yaa sõma tẽng pʋga rẽ wã bãmb sũur yaa noogo ne tʋʋm nins b fãa gilli sẽn zĩndi sẽn kẽede ne festival kãngã wɛɛngẽ wã sã n yaa ne rãnda yʋʋmdã sẽn kẽede ne tɩ-kãngã b sẽn boonde tɩ sine droit libre sẽn zĩnde Bamako soolmẽ wã ad yaa la maand buud toor-toore sẽn yɩ Mali Burkina la Côte d'Ivoire a zẽk b karg n wa la sõsg buud toor-toore sẽn kẽede bas yard naamã na n paam pãnga Mali soolmẽ wã yɩ koe zug b sẽn dɩk n wɛgse tɩg sũ-kãngã pʋga barka kelle yaa ne sine droit libre kibaya sẽn yɩta Bamako Mali soga la na n pʋʋs taaba la d kõ-taaba sɛka beoogo d zũmã tɩ kibay sẽn be bɩ le rɩke n le pʋẽ ne tʋm taas naar lame tɩ d pʋʋs tɩ barka sẽn dɩk weere n gesto